मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। अभी इस प्रोग्राम जंग आज़ादी में मुसलमानों का योगदान ये टॉपिक मुझे दिया गया है। लोगों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस टॉपिक में बात सिमट जाएगी कि मुसलमानों का जंग आज़ादी में योगदान क्या है। दरअसल आपको किसी से शिकवा होना ही नहीं चाहिए। शिकवा होना ही नहीं चाहिए कि आपकी हिस्ट्री के साथ क्या किया जा रहा है। दुनिया की हर हिस्ट्री के साथ ये हो रहा है। अगर आपको अपनी हिस्ट्री की इतनी इंपॉर्टेंस है तो आपको खुद पढ़ना होगा, आपको अपने बुजुर्गों की हिस्ट्री खुद बचानी। फजर की नमाज के बाद मस्जिद के अहाते में लोगों ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा 14 या 15 साल का खून में सना हुआ खड़ा है। उसके सामने एक शेर था जो 2 शेर मरा हुआ पड़ा था। जब लोगों ने देखा तो वो समझ गए कि इस बच्चे की हाथापाई इस शेर के साथ हुई है और शेर मर गया, तो बच्चे उस हुई हाथापाई से डर के यहां खड़ा है। नमाजियों ने ये कहा कि इसके मुंह पे पानी मारा जाए, इसका खून साफ किया जाए, देखा जाए ये कौन है। जब मुंह पर पानी मारा गया तो कहा, अरे ये तो फकरुन निसा का बेटा है। उन नमाजियों में एक नाबीना नमाजी थे, उन्होंने कहा, फकरुन निसा से चलकर पूछो कि उसने बच्चे की परवरिश ऐसे कैसे की है कि इस बच्चे ने इतनी सी कम उम्र में एक शेर को मार दिया। सारी जमात नमाज के बाद घर पहुंची, बाहर से सलाम किया, जवाब आया वालेकुम सलाम। कहा, बच्ची तुमने अपने बेटे को कैसे पाला है कि इसने एक शेर को मार दिया। कहा, हजरत कोई खास मैंने परवरिश तो नहीं की। कहा, नहीं, परवरिश में कुछ तो खास बात होगी कि ये जो बच्चा है इसने इतनी सी उम्र में शेर को मार दिया। औरत सोच में पड़ गई, बहुत देर सोचती रही, फिर कहा, फकरुन निसा ने जवाब दिया, नहीं, मैंने इसकी कोई खास परवरिश नहीं की। नाबीना नमाजी ने आगे बढ़कर कहा, बीबी कुछ तो खास बात है इस बच्चे की परवरिश में, बताओ वो क्या है। कहा, मैंने कोई खास परवरिश नहीं की। जब जमाती लौटने लगे तो फकरुन निसा ने पीछे से आवाज दिया, कहा, हमारे पीर मेहराब शाह कलंदर के हुक्म से जब हमें बच्चा नहीं हो रहा था तो टीपू मस्तान औलिया की दरगाह पे हमने इस बच्चे को मांगा था, और एक दिन हमारे ख्वाब में टीपू मस्तान औलिया आए और हमसे ये हुक्म दिया, इतना खिराज अकीदत पेश करना कि जब भी इस बच्चे को दूध पिलाना उससे पहले वजू कर लेना। मैंने अपने बच्चे को जब भी दूध पिलाया है उससे पहले वजू किया है। शायद ये उस वजू की ताकत है। लोगों, जानते हो जिस कहानी को मैंने अभी बताया है, इस कहानी को मुहिउद्दीन हसन हक ने अपनी किताब में लिखा है। बच्चे का नाम था फतेह मोहम्मद अली खान साहब, जिसे आप और मैं टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं। ये हमारे बुजुर्गों की हिस्ट्री है जो किताबों में दम तोड़ रही है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, अगर आप इस हिस्ट्री को नहीं जानेंगे तो दुनिया में कोई और नहीं है। हर कोई आनंद डोंगरे नहीं है, हर कोई नागुलवार साहब नहीं है जो दुनिया की हर हिस्ट्री में इंटरेस्ट ले। आपको अपनी हिस्ट्री में खुद इंटरेस्ट लेना। गूगल पर जब आप कॉनग्रीव रॉकेट ऐसे टाइप करेंगे या मैसूरियन रॉकेट ऐसे टाइप करेंगे तो एक गूगल पेज डिस्प्ले करेगा। इस पेज पर यह लिखा हुआ है कि मैसूरियन रॉकेट ये इंडिया की पहली मिसाइल थी। इन मैसूरियन रॉकेट को लाया किसने? कहा, हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने। इस मैसूरियन रॉकेट के बारे में जो किताब गूगल पे खुलती है उसका नाम है कॉनग्रीव रॉकेट। उसमें सर विलियम कॉनग्रीव लिखते हैं 1799 में टीपू सुल्तान को मारा गया। 1801 में उनसे जब्त की हुई बहुत सारी मिसाइलों को इंग्लैंड भेजा गया। 1801 से 1805 तक मैंने उन मिसाइलों पर रिसर्च की, लेकिन मैं उनके डिजाइन को समझ नहीं पाया। ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड में मिसाइलें नहीं थी, लेकिन मैसूरियन रॉकेट 2 किलोमीटर से ज्यादा वार करते थे।
اور جب اس میسائل کو سمجھنے میں ہم ناکام رہے تو انگریزوں نے یہاں سے ایک کتاب بھجوائی جو آج پیرس کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. اس کتاب کا نام ہے فتح المجاہدین. لکھنے والے کا نام ٹیپو سلطان ہے. اور کیا آپ جانتے ہیں اس کتاب میں اس راکٹ کے پورے ڈیزائن کو ٹیپو سلطان نے سمجھایا ہے. کہا, ولیم کانگریو لکھتے ہیں, آپ کے گوگل پہ کھلا ہوا ہے, اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, کہ ان میسورین راکٹس کو کنورٹ کر کے میں نے پہلی کانگریو میسائل جو 2 کلومیٹر سے زیادہ وار کرتی تھی اسے میں نے بنایا. یہ آپ کے بزرگوں کی ہسٹری ہے کہ جب ٹیکنالوجی اور سائنس آتی تو ان کا سر آسمانوں میں رہتا, اور جب دین الہی کی بات آتی تو ان کا دل جھکا ہوا رہتا. تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیا مشیت الہی تم سے یہ نہیں چاہتی کہ جب دین کی بات آئے تو تمہارا دل جھکا ہوا ہو, جب ٹیکنالوجی کی بات آئے تو پروڈیوسر, مینوفیکچرر, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کلاس میں تمہارا نام لیا جائے؟ کیا تم اپنی اس ہسٹری کو بھول گئے کہ پہلی توپ انڈیا میں لانے والا ظہیر الدین محمد بابر تھا؟ پہلی پکی سڑک بنوانے والا شیر شاہ سوری تھا. پہلا راکٹ لانے والا شیر میسور ٹیپو سلطان تھا. اور بھارت کو اگنی میسائل, پرتھوی میسائل یہ بنا کر دینے والا بھی اے پی جے عبد الکلام تھا. کیا یہ مشیت الہی تم سے یہ نہیں چاہتی کہ دین اور دنیا دونوں تمہاری ہو جائے؟ انگریزوں نے اس فلسفے کو سمجھا کہ جس کے پاس ایجوکیشن ہے دنیا اس کے قدموں میں ہے. ہماری پہلی آیت اقرا ہے. اقرا کا مطلب پڑھو, اس کے باوجود ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. میرا ٹاپک یہ ہے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا یوگدان. میں شروع کرتا ہوں اپنے پہلے ٹاپک سے, اور بہت ساری چیزیں میں لے کر آیا ہوں, لیکن میرے بعد ڈاکٹر ڈونگرے صاحب کو بھی میں سننا چاہتا ہوں, تو اس کو جتنا ہو سکے شارٹ میں آپ کو سناتا ہوں. میں کتابوں کا نام لیتا جاؤں گا, پیج نمبر لیتا جاؤں گا, اور میرے دوستوں نے مجھ پہ پابندی لگائی ہے کہ آج یہاں سے استعمال جتنی بھی کتابیں میں کروں گا ایک بھی مسلم آتھر کی نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے چن چن کر ساری کتابیں انگریزوں کی لکھی ہوئی لائی ہے. پہلا ودروہ انڈیا میں 1773 میں ہوا تھا. 1773 میں پہلا ودروہ ہوا. اس ودروہ کا نام فقیر ریبیلین تھا. اس ودروہ کا نام آج بھی کتابوں میں فقیر اینڈ سنیاسی ریبیلین کے نام سے جانا جاتا ہے. اس فقیر اور سنیاسی ریبیلین کا طریقہ یہ تھا, اس پر پوری ایک کتاب بینکم چندر چٹرجی نے لکھی ہے. اس کتاب کا نام آنند مٹھ ہے, اور آئی ایس کے ایگزام میں کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ فقیر اور سنیاسی ریبیلین, اس ریبیلین کو کس کتاب میں ثبوت پائے جاتے ہیں, تو یہ بینکم چندر چٹرجی کی آنند مٹھ میں پایا جاتا ہے. اس میں سنیاسی, سادھو سنت اور صوفی یہ کرتے کہ کندھے سے کندھا ملا کر ایک بڑی بھیڑ کے ساتھ انگریزوں کے گوڈاؤن تک جاتے. اس سمے بھوک مری چل رہی تھی, پر گوڈاؤنوں میں اناج بھرا ہوا تھا. اس گوڈاؤن کے اناج کو توڑ کر غریب ہندو اور مسلمانوں میں بانٹ دیتے. آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے موجودہ ڈائریکٹر ہیں, ان کا نام میرے پاس ہے آنند بھٹاچاریہ. انہوں نے 2013 میں ایک کتاب لکھی ہے. میں اس کتاب میں سے ایک لائن پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بنگال اور بہار کے گھنے جنگلوں کا فائدہ لے کر سنیاسیوں اور فقیروں نے اس بغاوت کو 50 سال تک جاری رکھا. آپ سوچ سکتے ہیں 1773 سے 50 سال اس بغاوت کو جاری رکھا. وہ لکھتے ہیں کہ اس بغاوت پہ پوری ایک کتاب انگریز لکھ کر گئے ہیں. میں نے اس کتاب کو خریدنا چاہا, بڑی مہنگی آئی, تو میں نے وہ کتاب منگائی. ایل ایس ایس او میلی یہ انگریز آتھر ہیں. انہوں نے لکھا ہے ہسٹری آف بنگال, بہار اینڈ اڑیسہ, پیج نمبر 88, 85 اور 86 میں پڑھ رہا ہوں. In 1763, Muslim fakirs revolted under the leadership of مجنو شاہ فقیر. پہلی بغاوت, اس کا پہلا لیڈر, اس کا نام لکھ رہے ہیں انگریز, مجنو شاہ فقیر. آگے کی لائن میں لکھتے ہیں the sannyasi leader بھوانی پاٹھک was his close associate. اس کا بہت گہرا دوست تھا. آفٹر دا ڈیتھ آف مجنو شاہ کے مر جانے کے بعد موسیٰ شاہ, چراغ علی, نور المحمد, انہوں نے اس بغاوت کو 1803 تک جاری رکھا.
यानी ये वो दिन थे जब कंधों से कंधा मिलाकर ह और म, जिसको मिला दो तो हम हो जाता है, यानी हिंदू और मुस्लिम ये कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी, जंग आज़ादी के लिए लड़ते थे। 1857 की मशहूर बगावत है, उसके बारे में हज़रत ने आपको इतना तफसीली बयान बताया, उसमें से मैं सिर्फ एक चीज़ आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 1857 की बगावत, जिसे अंग्रेज़ बगावत कहते हैं, हम उसे 1857 की अजीम लड़ाई कहते हैं। आप जानते हैं ये लड़ाई क्यों हुई थी? गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी कारतूसों में लगाने की वजह से बड़े पैमाने पर पूरे इंडिया में ये लड़ाई लड़ी गई। 1857 की इस बगावत में एक नाम आता है दिलावर जंग अहमदुल्ला शाह मद्रासी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बुक है, दिलावर जंग अहमदुल्ला शाह मद्रासी। इनके बारे में लिखा है कि ये टीपू सुल्तान के दरबारी नवाब मोहम्मद अली के बेटे थे और मेहराब शाह कलंदर पीर के कहने पर अंग्रेज़ों को अपने देश से हटाना चाहते थे। इस सिलसिले में ये दिल्ली गए और दिल्ली के बाद पटना, फैज़ाबाद, कलकत्ता और देश के कोने कोने का दौरा किया। अंग्रेज़ों के खिलाफ माहौल को इतना गर्म किया कि, सुन लीजिए, टॉपिक है जंग आज़ादी में मुसलमानों का योगदान। पहला सबसे बड़ा इनाम अगर किसी की गर्दन पे रखा गया, पहला सबसे बड़ा इनाम अगर किसी के सर पे रखा गया तो वो 50,000 रुपये का इनाम अहमदुल्ला शाह मद्रासी के सर पे रखा गया 1857 में। पहला इनाम 50,000 रुपए का किसी के सर पे रखा गया कि जिंदा और मुर्दा लाने वाले को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। तो उनका नाम अहमदुल्ला शाह मद्रासी है, राजा ऑफ पवई। इन्होंने ये इनाम को पाया जब अहमदुल्ला शाह का सर काट कर इन्होंने अंग्रेज़ों को दिया। तो एक अंग्रेज़ का बयान मेरे पास दर्ज है, मैं इस बयान को आपको सुनाना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, ये उस इंसान का सर पड़ा है जो आज तक का हमारा सबसे ताकतवर दुश्मन था। ये इस इंसान का सर पड़ा है जो आज तक हमारा सबसे ताकतवर दुश्मन था।